Hello guys! Today pa kano na tong bana nga si Carrie. Papang? Papang? Mukaon ka, Papang? Mukaon ka, Papang? Iko? Mukaran maka na ako, Papang. Sige, kinabang kami. Sige, mukaran ta ka, Papang ha. Kajut lang, Papang. Magukad sa ko, Papang. Papang! Magukad sa ka, guys. Ana, guys, ibutang na to cellphone diri, guys. Magukad ta, Papang. Pila ka serve mo, Papang? Papang, pila ka serve? Gahara. Ha? Diet ka, Papang? Diet sa kulang. Diet na, kaya wala naman tayo kanon, Papang. Mag-diet na ko sa bugas, Papang. Uy! Ito yung aking ikuan niya. At dala yung pagkaon. Papang, Papang. Dawata, Papang. Papang, ha? Ano, Papang? Muna yung pagkaon ni Papang, guys. Oh. Ano, guys? Pakita mo pagkaon, Papang, guys. Kana, unsay sa dani mo, Papang? Nanon. Ikaw man imong tingog, Papang. Yun. Taro nga, Papang. Yun. Bipakita nila, Papang. Ano ko sa dani, nonon? Kana, mo niya sudan. Mga Papang, Mamang. Nga ni katawa mga Papang. Alang. Ayaw katawa, Papang. Kaya to man na pang-vlog, Papang. Oh, sorry lang, mamag. Kaon, Papang. Pabusog, Papang. Kagamiton, Papang. Agoy. Hala, di siya masugot gamiton si Papang. Sugat ko eh. Pila man ka rounds imong makuha, Papang. Papang, pagkaon na, Papang. Pakita ko nga muhungit ka, Papang. Maya ko kutsara. Ay, hukaran. Ako lang kang hungitan, Papang. Kajut lang, Papang. Butang na ito diri, guys, ha? Atong hungitan si Papang, guys. Ano, guys. Ali, Papang. Hungit na ka, Papang. Ali. Hungitan na ito si Papang. Banganga, Papang. Banganga. Anak, Papang. Banganga. Dako, Papang. Dumi na, Papang. Ano kayo, mamang? Sige pa. Sudanan na to si Papang. Ay, Kana, sige, Papang. Kaon, jud, Papang. Kaon, Papang. Kagamitan si Papang. Lamig kayo mo kaon si Papang, Mamang. Sige, hulitan pa nato si Papang, guys. Lamig na, Papang. Papang? Nami kayo, mamang? Isa, Papang. Lamig na kain na sila, Papang. Nami kayo. Lamig kayo. O, banganga na, Papang. Lagi kilig kay si Papang. Punan pa na to, Papang.